Welcome back sa Web Systems and Technologies 2 PHP Programming. Okay, so this is the continuation of our lecture. So, ngunyan, ang first topic tungkol sa PHP case sensitivity. Okay, so the names of user-defined classes and functions as well as built-in constructs and keywords such as echo, while, plus, for loop, do while, etc. are not case sensitive. Gusto sabihin, digdi sa 3 lines na statement nagamit ki echo na gabos small letter, lowercase, then echo nakakagabos uppercase, then echo na combination of uppercase and lowercase, waray ni ki problema sa PHP. Kasi pag-abot tigdi sa pigapod na keywords, wara ki problema ang PHP pag-abot sa case sensitivity. Bako siyang case sensitive. Kaya pwede kang magamit na echo na small letter or lowercase, pwede kang magamit na echo na uppercase, or pwede ka magamit ki echo na combination of uppercase and lowercase. Waray ang key error sa PHP kasi bako siyang case sensitive. Okay? So mga user-defined classes na pick-up din functions, bakong case sensitive ang PHP. However, when it comes to variables, ang PHP case sensitive. Yeah. So bako siyang case sensitive duman sa mga keywords na pigagamit bako siyang case sensitive. Kaya ining sabi ta na nga ni ining example ta digdi na so ikaw iba-ibang format. May uppercase, may lowercase, may combination ki uppercase and lowercase, wala ki problema sa PHP. However, when it comes to variable, case sensitive ang PHP. Yeah. So, halimbawa, ini example na ini. So, variable name, naka-small letter, naka-lowercase. Variable name na naka-uppercase. Variable name na combination of uppercase and lowercase. So, ini, 3 different variables. Magkakaibang variables ini. Yeah? Kasi case sensitive siya pag-abot sa variable. So, ining name na naka lowercase, bako siya kapareho kay ining name na naka uppercase. Magkaiba ining dua. So, similarly, ini man na name na combination kang lowercase and uppercase, iba man digdi sa name na naka capital. Mas lalong iba digdi sa name na naka small letter. So, in short, ining tulong variables na ini. Although, ang pangaran kang variable ninda pareho name. So, dahil sa case sensitive ang PHP, so, minaluwas na ining tulong variables na ini magkakaiba. Bako sila pareho. Dawa ang pangaran ninda pareho name. Pero dahil sa case sensitive ang PHP, magkakaiba na ining variable. So, bako araw digdi. Bako araw digdi sa keywords. So, ining echo na naka-small letter, echo na naka-uppercase, din echo na combination kang uppercase and lowercase, pareho iyan echo. Okay? So, yan na, case sensitivity. Tandaan niyan. Okay. Statement and semicolon. Okay, so sa PHP, pareho duman sa C++, pareho sa Java, nagabos na statement sa PHP, dapat terminated siya by a semicolon. Okay? Terminated by a semicolon. So, dito sa example, echo hello world, terminated by a semicolon. This one, my func, na may duang parameter, 2 parameters, calling function ini, terminated by a semicolon. Basta, kada statement sa PHP, dapat terminated siya by a semicolon. Okay, so pareho nanggad siya sa C++. What about white space and line breaks? Pag sinabi mong white space, yan sa mga spacing na pigigibuta. Yeah? Pag nag-program ba kita, minsan dakulunong kitang space, yan ang pigapod na white space.
So in general, white space doesn't matter in PHP program. Okay, so gusto sabihin, pag nag-program ka na dakulunong kang spacing, waray yang problema sa PHP. Okay, so it doesn't matter sa PHP program. So halimbawa ini, this is a calling function. Calling function yan. So naka-single line. Yeah? So pwede mo siyang i-gibuho na arrow kening style. Arrow kening style. Yeah. So ini single line. So pag-abutig di, naging 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines na siya. So pwedeng arrow kening style, pwede man na arrow kening style, waray yang problema. Yeah? Okay, so white space and line breaks doesn't matter in PHP program. Kaya dawa araw kayo ng style, naka-single line, ini sa parameter. Pag-abutig di sa sunod na example, o sa baba, ang ginibo, binaba so parameters. Single line na, pigsaro-saro sa parameter. Pigsaro-saro. Okay, so wala ini problema sa PHP. Kaya white space doesn't matter in a PHP program. So dawa ini yung after kaining last variable o may space ako digdi 10 spaces, wala ki problema yan sa PHP kasi white space doesn't matter in PHP. Okay, comments sa PHP. Okay, so pareho sa C++, kung anong comments naman sa C++ na pigagamit nindo, accepted man nindi sa PHP. Yeah? Pigagamit nindo sa Java na comments, accepted sa PHP. So pag sinabi mong comments bagay, yan so pigasabit ang so note ka nga PHP programmer. Yeah, so kadaklan man na programmers nag-create, nagigibo ki comment, nagkakagi comment. Mas kaya ako nagkakago ki comment. Okay, so comments give information to people who read your code. But they are ignored by PHP. So, ang comment, nagataw ka ka-information. Duman sa, kung sisay man na tao, sisay man na muyaman makaukod mag-program, nagpighiling sa source code mo, pag igwa ka dyan ki-comments, nagpigatawanan mo siya ki-information. Lalo na kung pig-explain mo sa source code mo, so kaipuhan mo mag-comment. So, yun na comment na yan, pigi-ignore yan kang PHP. So, parehas man sa C++ and Java, and any other programming languages, gabos na comment, pigi-ignore yan kang compiler. So, digdi, pigi-ignore man ini kang PHP engine. Okay, so, pwede kang magamit ki shell type comment. For example, this one. So, magamit ka lang kan so hash-sign, calculate compound interest. So, this is a comment. So, gusto sabihin, i-ignore ini kang compiler kang PHP. Dahil ma-encounter niya ining hash mark. Ining hash sign ini so pound sign number sign. Okay, pag iwa kayo ining masunod na text gusto sabihin ka comment yan, i-ignore yan kang PHP. Okay, so dayan i-render sa browser. Okay, pwede ka man magamit ki C++ comment. So may so forward slashes 2, calculate compound interest. This is also a comment. So C++ comment accepted sa PHP. Then the other one is C comment. Pag ang comment mo nakaparagraph, halabaw na sa comment mo, so pwede ka na magamit ki C comment. Yeah. So kung nagagi ka mo duman sa sa C++, aram nindo yung comment na ini. So for example, this one. Okay, so this is a comment. Yeah. Slash asterisk, then asterisk slash ang close. So in this section, ining sentence na ini, comment yan. So ignore yan kang PHP. Okay, so tawad magibo kita dumang sample program na i-apply tayo ini comment. Mahiling nito na day yan, i-render kang PHP. Okay, next is data types in PHP. So ang PHP provides 8 types of values or data. Yeah. May pigapod na integer, floating point numbers, strings, and booleans. So igwaman kay pigapod na so compound collection types. So arrays and objects.
Okay, pag array, so, makreate ka kay variable na ang type niya is array na pwede kang mag-store yung multiple value. Yeah. Then, of course, objects. So, para ini sa object-oriented programming approach. Makreate kang classes, baka, then, makreate ka kay object kang class na. Then, another is resource type. Ining resource type, for example, so, connection. Pasiring duman sa MySQL na database, ma-establish ka connection, so resource type yan. Yeah. Then the other one is null. So by default, ang type kang variable, pag dahil pa siyang value, ang type kan by default is null. Okay. So data type, integer. Pag sinabi mong integer, whole numbers, pareho sa C++. Halimbawa, 1, 12, to 5, 6. So, mag-negative yan, mag-positive. Integer yan. Okay. Then, sa igabag ang pig-upload na octal number sa integer, may pig-upload mo na hexadecimal value. Octal value, then hexadecimal value sa integer na data type. Okay. So, pag nagkagkaki sa prefix, o kaya ng leading 0, then number, for example, this one, 0755, this is an octal number. Yeah. So, i-convert yan kang PHP sa decimal. So, ang decimal kan is 493 kasi ini octal number ini. So, iti-treat yan kang PHP as octal number. Okay? Kaya sabi ba kadigdi, octal numbers consist of a leading 0 and a sequence of digits from 0 to 7. Like decimal numbers, octal numbers can be prefixed with plus or minus. Okay, so parehas man sa decimal numbers na pwede kang mag-prefix key plus or minus. Okay, so this is an example. So 0755, so this is octal number. Ang equivalent kan sa decimal is 493. So plus 0110, so may positive sign, then this is may leading 0, may 0 kita, so this is also an octal number. So ang decimal value kan is 8. Okay. Hexadecimal values naman begin with 0x. So pareho nang gaduman sa Java. 'Di ba sa Java, so mga estudyante ko, if you still remember, nag-discuss baga ako kayo sa Java na may prefix na 0, may prefix na 0x. Okay, sa hexadecimal naman, ang beginning niya, kung muya mong hexadecimal, dapat makagkaining 0x. Duman sa beginning kang sa imong hexadecimal number. Followed by a sequence of digits, 0 to 9 or letters na A hanggang F. Okay, for example, this one. 0x FF, so this is hexadecimal number. Okay, so decimal ang value kan is 255. Okay, so 0x10, decimal niya is 16. Then pwede man siyang kaganang kinigative or positive. 0x D1, so this is also a decimal number, so yun ang equivalent niya, negative. Use the is integer or is-int function to test whether a value is an integer. So this is a built-in function. Okay, so magibukit ang sample program. So kung maya mo dang i-test kung ang value kang sarong variable integer, magamit ka kaining is-int, is int na function. Okay, dumang kita sa example. For example, this one. Yeah. So, i-apply ta sa comment. This is an example of is-int function. Okay. So, this is a comment. I-ignore yan kang compiler. Yeah. So, pwede ka man magamit. Yan. This is an example. Oh, babata.
Ito kasi naka-paragraph of is and function. Okay, so gabos yan, comment. I-ignore yan kang PHP. Okay, so digdi sa sample program ta, may variable kitang x, ang value niya is 10. So this is whole number. Igwa akong condition, kasi sabi, ang ining is int na ini, is integer, function to test whether a value is an integer. So, function siya na magagamit mo para ma-test mo, ma-evaluate mo kung ang sarong variable integer. So, kung 10 ang value, obviously, sa paghiling ka, this is an integer. Ang data type kang variable x is integer. Kasi sa PHP baga, kung natatandaan nindo sa discussion ta duman sa lecture number 3, pagabo sa PHP variable, na ang PHP, ang data type niya, depende sa value na pigtatao mo. Bako siyang araw kang C++, na pag ma-declare ka ki variable, kay puhan mong i-specify so data type, or even sa Java, or sa iba pang programming language. Pero digdi sa PHP, no need to specify the data type kang variable. Kasi kung ano ang magiging value kang variable, iyo man ang magiging data type kang variable. O kaya digdi, x is equals to 10, so ang variable na x is integer yan. Basta igwa ka kaining dollar sign, okay, so variable yan. Okay, ngunya para masiguro ta na talagang integer an, so gamitan ta kaining function. Nasilinaw ko siya sa if condition. If is and x, so kung integer talaga ini, kasi pag integer yan, ang result kay ni is true. Ayan. Magiging true ang result kaan. So, pag true ining condition kung an, inang ma-display. Ayan. Pag bako, pag false, unang ma-display. Na not integer. Okay. Try tang i-run. Hindi na nga ni palan. Rinan ko na ini kasubago. Okay. Iran tagraray. Close tang na. Nani mahiling window. Okay. TTP localhost sample data type .php, yan ang file name kito. Okay, so tama, x is an integer, yeah? So ginamitan na siyang is int na function. So this condition is true, integer man ang gadang x. Okay, so kaganantang 10.5, lingon ta kung ma-validate niya pa kung ano nang dapat o nang output na not integer, kasi 10.5 na ito, floating point na yan. Okay? Okay, so not integer. So tama. So if you want to test that a variable is an integer, okay, so you can use this one, is end na function. Okay, balik kita naman sa page, PowerPoint presentation. Okay. Next is floating point. Okay, so dahil tanin basahon, halaway gunong pan. Pag floating point, so may mga decimal. Yeah. So 3.14, 3.25, 100.5. So floating point yan. Float yan. Ngunyan, para ma-evaluate, ma-test mo naman, masiguro mo na float talaga, kung muya mo talagang i-test siya, kung float man ang gandang number, magamit ka na naman kaining is float na function. Okay? So, balik kita naman sa example. Okay. Nag 10.5. Yeah. So, papalitan ko na yun is float. So, data type of variable is palitan tayo float. Tignan naman, not float. Okay. The data type of variable x is float. Okay. Save. I-refresh na lang ini. Di ba? The data type of variable x is float. Kasi gamit ini, nagamit ini, na is float na function, okay, na-test niya na ang x talaga is floating point number. Kasi ang value niya is 10.5. So, pag ibalik tayo yan sa 10, save, i-refresh tayo ni, not
float. Okay, so not float. Okay? Next. Hindi naman kita sa string. Okay. So, pag string, consist yung sequence of character na pwede mo siyang ilawag sa single quote or double quote. For example, this one. Name is equals to Jose. So, this is a variable, this variable name, ang type kan is string. Ayan. Echo hi, string name, backslash n. So, ang backslash n, new line. New line baga yan. Pigagamit man yan sa PHP, so sa C++. Okay? So, kung gusto mo naman testing on na ang variable talaga string, gusto mo siyang i-test na whether a value is string, kung ang value kang variable niya is string, gamitan mo naman kainin is string. Okay. Balik kita naman sa code. Palitan ta naman ini. String. Okay. Variable x is string. Okay. Okay, anong talaga? Pero sala ang the data type of variable x. The value of variable x. The value of variable x is string. Ayun. O tignan naman, gibunta not, okay, not string. Okay, save. Ulit mo ito pagiroon, 10. Dilingon ta kung saan siya malaw. Replace tayo na not string. Kasi integer siya. Pigatest ta kong string. Pero pag palitan ta na ito, okay, palitan ta. Pedro. Save. Refresh. The value of variable x is string. Okay? So, yan Next. Ang panyaw di. Okay, so boolean naman. Ang boolean variable, boolean value represent truth value. It says whether something is true or not. So, ang boolean baga na type, ang value man sa nakan is true or false. Baka? Yeah. So, like most programming languages, PHP defines some values as true and others as false. In PHP, the following values are false. Okay. So, sa PHP ining mga minasunod na ining mga minasunod na ining value, false kaan ang i-return niya. Okay. The keyword false. Okay. So, pag nagamit ka keyword na false, for example, ayan, string x equals false. Okay, so false yan sa PHP. Integer 0. Kung ang integer 0, 0 na integer, false pa yan sa PHP. Floating point value, 0.0, false yan sa PHP. Empty string, empty daing log, false yan sa 0. And a string na 0, nasa log sa double quote, false pa yan sa PHP. Array, so array, na with 0 elements, daing element, false yan sa PHP. An object with no values or functions, false yan sa PHP. Null value, false yan sa PHP. Okay? So yan sa mga value false sa PHP. Ulitin ko. Kasi sa PHP baga, piga-define niya lang, pag boolean, piga-define niya lang true or false. Pero yun yung mga minasunod na yun na value, automatic false yan sa PHP. Pag ang keyword mo false, pag integer na 0, pag floating point value na 0.0, false yan. Pag string null, false yan. Array na 0 element, false yan. Object with no values or functions, false yan sa PHP. And then the null value, false yan sa PHP. Okay, ngunyan, paano mo naman siya titesting on? For example, this one. Use the isBool function to test whether a value is a boolean. Okay, so kung maya mo naman na testing on, i-test kung talagang boolean siya, ang value niya, magamit ka naman kaining isBool. Okay, testing on ta.
Boolean. Okay. The value of yung tanong doon eh. Okay. The value of variable x is Boolean. Hindi naman. Kanta lang. Not Boolean. Yan. Save. Okay. Pedro ang laog. Yan. False yan. False yan kasi this is an string. Inalta. Sabi baga empty da. False pa. False yan sa PHP. 0. Okay, false pa yan. Gibonta ng true. X is equals to true. Dahil paglawag sa double quote or single quote. Okay. The value of variable x is Boolean. Okay. So, daw ay false tayo eh. False. Okay. Boolean pa siya. Kasi pigatest taman sa nabago. Kung Boolean ini. This is a Boolean variable. Kasi false ang value. Kasi pag Boolean baga, ang value kaan, kung bakong false, o kung bakong true, false. Okay. So, x, dawa false ang value, dayan malawag digdi sa else. Kasi, ang pigagamitan ta siya ki is ball. Pigatest ta kung Boolean siya. Okay. X is a Boolean variable kasi ang value niya is false. Okay? Okay, so balik kita naman sa PowerPoint. Ano pa? Okay, so array. Yan. So, na-discuss na bagay ni Kang so, duman sa ano? So, sa lecture number 3. Okay. So, ang array holds a group of values which you can identify by position a number with 0 being the first position or some identifying name as a string. Kasi kung kitang apod na associative array na imbis bagang ang index niya number, gigamitan niyang index na string. Okay. Okay, for example, this one. Person index 0 is equals to Edison. Person index 1 is equals to 1 Kel. Person index 2 equals to Creeper. So, ini, ang index kaning ginamit is number. So, pwede ka man magamit ki string na index. So, associative. Creator light bulb equals Edison. Then, rotary engine equals 1 Kel. Toilet equals Creeper. Okay, hindi kita masunod na example. Okay, so this one. Array construct creates an array. Okay, magamit ka kaining array na keyword. So, si person, create mo siya as an array. Ang type kaining person na variable is array. Okay, so these are the elements. Index 0, index 1, index 2. Ini naman, so pigapod na associative. Baka, nagagamit siya ki string as index. Then, of course, piga-associate niya sa value. Light bulb, piga-associate niya sa value na Edison. Then, rotary engine, piga-associate niya sa value na 1 Kel. Then, toilet, piga-associate niya sa value na Creeper. So, may explanation ako kanduman sa previous na video lecture ta. Yeah. So, ginamitan ta mga K4H. Pag-explain ko kung paano ito process. Okay, so yan. For each person as name. Okay, so in-explain ko na yan duman sa previous video lecture ta. So kung nalingawan nindo, balikan na lang tabi ito. Ano hindi maghalaba kay Maria ining video lecture ta ngunyan. Okay. So next topic ta is functions. So kung sa C++ may function, sa Java, sa PHP gaman ki function. So sa Java pigapod ta bagay siya method. Okay. So what is a function? Function is a name block of code that performs a specific task, possibly acting upon a set of values given to it or parameters. So, pag sabi mong function, block of code yan na ma-perform siya kung anong specific task ang muya mong ipagibo. Kasi may mga piga-upod na built-in function. May piga-upod na user-defined function. So, ano ang mga piga-upod na built-in function? Piga-upod ining built-in function. Is ball, is integer, is string. Yan, mga built-in function yan. Diba? This is also a parameter. Parameter yan. Okay. So, built-in function yan. Echo is also a built-in function. Yeah. Pwede ka man mag-create kasi diri mong function na pigapod na user-defined function. Okay?
Okay, may pigapod na calling function. Function in PHP program can be either built-in or user-defined. O yun yung sabi ko kasubago. Na ang function sa PHP o dawa sa C++, sa C++ baga may mga built-in function man yan. Sa Java may mga built-in function. Okay. So sa PHP man may built-in function or user-defined function. Gusto sabihin, ikaw mismo ang ma-define kang function mo. Regardless of their source, all functions are evaluated in the same way. Okay? So gabos na function, piga-evaluate niya puro pareho. Okay. So this is a calling function. Pigo-call niya so function name. Then parameters. So parameter is optional. Pwedeng may parameter, pwedeng daing parameter. So the number of parameters a function requires differs from function to function. Yan. So the number of parameters a function requires differs from function to function. The parameters supplied to the function may be in a valid expression and should be in the specific order expected by the function. Okay. So, tutod ma-example kita kung anong gustong sabihin kayo ng mga function parameters na napigsabi dito sa definition. Mas maintindihan nindo kung ligo kitang example. Okay. So, example kang built-in function. GetType is a built-in function. So, itong pinataram kong kasubago. So, is ball, is string, is integer, yan, is float. Mga built-in function yan sa PHP. May pigapod naman na user-defined function. Pwede ka mag-gibo kisadiri mong function. Ma-create ka kisadiri mong function. For example, this one, magamit ka lang kaining function na keyword, then, so name kang function. Then, of course, parameters. So, parameter is optional. Ang parameter optional. Kasi pwede ka mag-create ki function na ding parameter. Pwede ka mag-create ki function na may parameters. Or may parameter or parameters. Okay? The name of the function follows the function statement and precedes a set of parentheses. Okay, yan. Onis magamit kayo ng function na keyword, then function name, then open and close parentheses, then parameter. Pwedeng empty parameter, pwedeng with parameter. Okay? So, dumana kita sa example. Ma-sample kita. Igwan, ako din ginibot, ang aning day kita mahaloy. Yan. So, this is an example of PHP function. Yeah. This is an example. On is a function ko. Yan. So, this is a user-defined function. So, magamit kang function na keyword. Then, of course, ang sunod kan, space, daw pagdukot. Daw pagdukot yan, oh. Iba ng color. Kung sabihin, may problema ka na. May error na yan. Ispisan mo kisaro. Kasi this is a keyword. Then, display. So, pangaran kang function. So, ikang makaag, ikang maisip kung ano ang magiging pangaran kang function. Nagigibon mo. Kasi user-defined function nga ni. So, ikang mag-isip kung anong magiging pangaran kang function. So, dapat ang pangaran kang function mo, descriptive. Yeah, na kung ano ang magiging task kang function. Yeah. Okay. So, ining function ko, i-display niya lang ini. Si Peter is Smith. Okay. So, empty parameter. Dahil akong parameter. Ngunyan, paano ini ma-execute? Paano ini ma-display na Peter is Smith? Okay, puhan mo siyang i-call. Okay. Kaya uni, igwa akong calling function. Display. Pigko-call ito na function na display. Pag kinol ito, automatic, ma-execute siya. Kasi yung trabaho niya. Di ba? Yung bagang trabaho niya, sabi naman sa definition tayo na ito. Ano ito? Ayan o. Function is a name block of code that performs specific task. Okay? Ma-perform siya kay specific task. So, ang specific task na ipapagibo ko sa iya, every time na pick-upod ko siya, pa-display niya ini. Na pangaranaan, Peter is Smith. Okay. So, kaya puwanta siyang i-call. Kaya, uniso calling function. Aapodon ito. So, kung ano ang pangaran duman kang function, iyo man ang gamiton mo digdi. Kung empty parameter ito, empty parameter man digdi. Okay? Iranta siya. Ano tayo siya sa browser. Save tango na. May hiniro ako. Okay. File name kayo ito is if1.
function 1 point php. O, di ba? Pickle ta. O. Kung pirang beses mo ni call, iyo man siya ma-output. O. Nagsugpon. So, dapat igwa kadigdiki. Line break. BR. Nganing kung try siyang i-call, pababa. Kaya, hindi magkagaman. Echo. This is an example of calling function. Ang process kasi, ang execution kasi kang program. Pag pigload mo ni sa browser, dahil man itulos ma-execute. Dayan ma-execute. Kasi nag-execute lang yan na funksyonan pag inapod mo, pag pig-call mo. So, kung dahil mo siya pig-call, dahil man yan ma-execute. Yeah. Okay, pig-call ko. Display function. O, inapod. O, inapod ito. O, tapig-call din sa baba, ma-execute ini. Ma-display. Echo, Peter, is Smith. Pagka-display kaan, ang flow kang programo, mabalik ang digdi. Pagka-display ka ito, mabalik digdi. I-execute niya naman susunod na statement. Yeah. Another calling function, display. Inapod niya naman, ma-display na naman siya. Pagka-display ka ito, ang kunyang kaan, flow kang execution niya, mabalik na naman siya digdi. Pagbalik niya digdi, i-execute na naman ini. Peter, i-execute, ma-call ba ya? Yung display na yun, i-call ito. So, ma-display na naman, ma-execute. Peter is Smith. Then, mabalik na naman siya digdi, i-execute, sumasunod na statement. So, dahil naman kita kibang statement. Araw ka ng flow. Ang flow kang pag-execute kang script. Yeah. Sa PHP. Echo, this is an example of calling function. Kunyanta. Diba? Wala naman siyang execute. Kaya, na sa final output. So, araw ka ang execution. Okay, next. May parameter. Hindi naman kita sa may parameter. Okay, ang function ko, get sum. 2 parameters. Okay, 2 parameters. So, pag pig-call in get sum, ma-add siya. Kasi nipapasahan tayo ni kivalyo. Si num1 buda si num2 kay puhan mo ang pasahan kivalyo. Pag pinasahan mo ang kivalyo, pag pig-call mo, i-add niya. So, num1 plus num2. Kung anong log niya, ikakag niya sa sum din, papadisplay on ta. Okay. So, paano siya ma-execute? Parehas magang kasubago. Kay puhan mong gumibok calling function. Ni so calling function ko. Get sum. Ni so argument. Ipapasa ta duman sa num1, num2 na parameters. So, get sum, 10. Ining 10, itataw niya duman kay num1. Comma 20, itataw niya duman kay num2. Okay, so igwa na siyang ngunyang kibalyo. 10, buda 20. Ngunya niya, na digdi. 10 plus 20, or num1 plus num2. So, the result is 30. So, result, i-store kay variable na sum. Then, papadisplay on ta. Equal sum of the two numbers, num1 and num2 is, kung ma-display kayo ni, lingon ta sa output, if 2. The sum of two numbers, 10 and 20, is 30. Yun eh. Kasi naka-double quote baga. Pag double quote ang ginamit display so value kang variable. Ang log kay ni is 10, ang log kay ni is 20, ang log kay ni is 30. Okay, so yan ang pigapod na function na may parameters. Okay, so try mong dagdagan digdi, string num3. Hindi mo nilo kung ano mangyayari. Di ba, nag-error na? Natata nag-error siya. Kasi, bakong match ang argument mo sa parameter. Di ba? So, tulong parameters, pag-abot tigdi sa pag-call mo, duwa lang kinaag mo, di may problema ka na. May problema na yan. Dahil na siya match. Yeah?
So kung muya mo dagdagan mo digdi 40 digdi ma-plus man kita plus string num3 digdi makag kita na kitang comma string num2 n ay di ma-concatenate na kita kay ni tama error ni try ta kung hindi siya mag-error. Okay, num3 na niya. Okay, i-replace ta. Okay, so dahil siya nag-error. Okay, kasi yun kasi nag-ibang color so comma wag na ako mag-error pero okay man. So the sum of 3 numbers na yun, iba kung na yung 2 numbers. 3 numbers, num1, num2, and num3 is sum. Dahil siyang error. Kasi match. Match sa value na pigtatao mo, match duman sa ma-receive. So parameter. Okay. So kaya kung tulo duman, ang parameters mo dapat, pag call mo, tulo man ang ikaag mo digdi na value. Okay? Okay. Next. Another example. Optional parameters. PHP function with optional parameter. Pwede man ang optional na parameter. Okay. Ni siya. Custom font. So may parameter akong font na variable. Then size equals to 1.5. Yeah. So yun ang pag-upload na optional parameter. Paano siya nasabing optional? Digding na kita sa calling function sa baba. Custom font, pig-call ta ito. Yeah. So custom font, pig-call ta siya, papasahan tayo ni si font Arial ang font niya. Comma 2. Auto 1.5 yung itong piga-ining size na may default value na 1.5 yun yan ang piga-upload na optional. Okay? So itong 1.5 mapapalitan kayo ng 2 na pigpapasa ko. Kaya pag so first call ko ang gagamitin niyang font Arial din ang size niya is 2. Mapapalitan itong 1.5. Yeah. Next call ko, custom font, times naman ang font, then 3 ang size. Bako siyang 1.5. Pero yung calling function ko na pangtulo, courier, wala siya ki size. So dahil wala siya ki size, di ako nagkagyang ki comma, wala siya ki size, ang gagamiton iyo itong size na 1.5. Kaya pigapod siyang optional parameter. Kasi pag abutig di optional sa calling function, day ako nagkaagi another value. So dapat bagatat duang parameters ini, dua man digdi kung tutuson. Pero dahil yan ang pigapod na optional parameter, igwa na siyang default value. So pag day ako digdi nagkaagi value sa size kay courier, automatic ang gagamiton ka na size is 1.5. Kaya iko, nibaga ko niya na ini HTML na may kaibang CSS, pwede man baga sa PHP, ilalawag mo lang sa double quote. Double quote, di ba? P-style is equals to font family. Okay, first call Arial. Ang magiging lawag kang font Arial, yun na ini. Font family Arial. Font size nagtawag ito. Kaya papalitan nining 1.5. So ang lawag kang size ngunyan is 2. Iyo ang magiging size na EM. Kaya unang ipo-format hello world. Kaya lang unta naman sa output. If3. If3.php. Di ba? Ni sa first call ta. Ni sa code. Custom font. Arial lang ginamit. 2. Okay? Pinormat niya. Ni na. So, hello world. In-apply digdi. Style equals font family.
font. So this is Arial. Font size, ano sulog kang size ta? Auto receive duman ni 2. Okay, EM. So measurement. Then hello world. Nag call uli. Times naman. Font, then 3. Mapapalitan sa 1.5, 3 yan ang laukan. I-apply niya naman. Font times then size 3. Okay, kaya auto. Size 3. Pero pag abot tigdi, courier. Wara. Wara siya ki size. Ang gagamiton kan is 1.5. Kaya sa output is 1.5 ini. Okay? So, araw tabi kaya save. Okay. Replace ta. Okay. Save. Okay, so another example. So, igwa ki return value. So, ining example tadigdi, wala siyang pigre-return. Dahil kita nag-return. So, pwede ka man mag-return i-value. So, parehas man sa C++, o sa Java. Paano pag may return? O ni pag may return. Okay. So, ang function ko is getSum. May 2 parameters. Then, total na variable. Okay, so i-call ta siya digdi. Pag call ko, automatic, nasa log siya kaining diretso yung output. Pig-call ko siya, itong function na ito na diretso output. Kaya linaw, kinag ko siya digdi. Iko, getSum 5, 10. So, ining 5, magiging log ni num1. 10, magiging log ni num2. Then, ito total. Num1, 5, plus num2 na ang log 10, so magiging siyang 15. 15 si total. Return total. Pag return kang total, diretso output. O, kaya ilingon nindo. O, diba? Diretso output, 15. Okay, so pwede yan diretso ta kinagalan ta kining echo. Diretso output. So, ang output niya is 15. Pwede man pagihon mo sa variable. I-comment ko muna ini. Pwede man pagihon mo sa variable bakong diretso digdi naaro kay ning style na in-output diretso. Yeah. So pwede man pagihon ta digdi sa variable. Then digdi tayo iko sa baba. Ang output kam pareho. Result is equals to getSum. Okay, 510 giraray. Okay, pinasa duman 510. Tinotal num1 plus num2 15 si total. Return total. So, i-return ni total. Digdi i-return. I-return digdi. So, 15. Pag return digdi kang 15, itatao duman kay result. So, ang result tango niyan, ang log kan is 15. Kaya, pag eco digdi, eco result, ang output kan, pareho. Di ba? Pareho. Kulusta. HTTP. If for PHP. Di ba? 15. Yan. So, yan So, iba-ibang klase kang pag-call, kang function. Pag-create, kay user-defined function. Okay. So, hanggang digdi na sana una naman ang lecture ta. Hanggang sa susunod na video kasi medyo halaba na naman ini. Okay. Hanggang sa susunod. Continue kita sa pag-ibukang video lecture sa PHP. Okay, so thank you for listening.